सिरपुर जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने एक वाहन के चेंबर से 12,000 याबा टेबलेट जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वैगनर वाहन में चेंबर में 12,000 याबा टेबलेट छिपाकर तस्करी किया जा रहा था। पुलिस को खुफिया सूचना के आधार पर वाहन को जब्त किया है और इस नशे की सामग्री सरबराह से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। इस क्षेत्र में शारिमुल हक नाम के 32 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसका आवास सिंहभूमि जिले के रातावाड़ी क्षेत्र में बताया जा रहा है। पुलिस की सफलता के चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों में राहत के माहौल है और ड्रग्स के व्यापार पर एक और कड़ा कदम देखने को मिल रहा है। गाड़ी लो देना ಇದು ಲಾಗಿ এঘাৰটা 12টা 13টা 14 15 16 17 18 20টা 20টা হৈছে নে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আজি গধূলি 6:30 সময়তে আমাক এটা সোৰ্সৰ ক্ৰেডিবল ইনপুট মতে আমাক খবৰ দিছিলে যে ইশানচৰা ফালৰ পৰা এটা গাড়ী WagonR গাড়ী হোৱাইট WagonR AS10J 0960 গাড়ী এজনত মানে সাসপেক্টেড NDPS বস্তু ইয়াৰ পৰা লৈ আনিপুৰখিনে গৈ আছে। সেইটো সময়তে আমি প্ৰচিজাৰ মতে নাকা পাৰ্টি এলাৰ্ট কৰি নাকা বহালো। নাকা বহোৱাৰ পাছত আমি এজন যুৱকক আটক কৰিছো। তাৰ নাম হ'ল শাৰিমুল হক, মুলিয়ালা ৰাতাবাৰীৰ তেখেতৰ ঘৰ আছে। তেখেতত গাড়ী বনেটত তেখেতে এটা সিক্ৰেট চেম্বাৰ বনাই 12,000 ইয়াবা টেবলেট স্মাগল কৰি আছিলে। এপ্ৰক্সিমেট তাৰ weight আছে 1552 গ্ৰামছ আৰু মাৰ্কেট ভ্যালু স্ট্ৰিট ভ্যালু 80 to 90 lakhs এইটো ইয়াবা টেবলেট।